Srangsale fungkusang jarawo khungni malkhung nahalalaike thutaima bai sago dokuman kha khorokni patimung Athramura Pahar 36 mile amsai Thagriya lahar patimung patimani mungsaya mungsa thayo patiwina tongo lahar patimung abahaino hatai kotorni 36 mile amsayo khungsa tai khungsa malkhung nahalalike thutaima bai khorokni nisago beleke dokuman kha patimung patika srangsani fungjarawo koktomao saiman kha Assam Agartala lahar kotortui Telemora phasing phai tongai TR04C 1650 number khungsa bolero malkhungtei bini ulta phasingni NL 01N 2156 oil tank malkhungbai hatai kotoni 36 mile amsayo asomsa nahalaleke thutaima bai bolero malkhungo kasajak tongnai Puspa Devdat mungui khoroksa bukhukjuk hainote khungsa thok tank malkhung chaloknai Laladas belaike sago dokumankha patimuni koktama loge logino patima thayo thangui sogika Fire Service ni adongrok tai sak derajak rokno telemora bwkhaste sak hamnogo tlangjaka sak derajak rokna tabuk telemora bwkhaste sak hamnogo sak naijagi tongo o patimungni koktoma mani mongia kami PS ni police patima thayo thangui patimungno cheri naitugui tongo o lahar patimungno kitingi warmawa klailejak amsani lokuro गाड़ी कौन चल रहा है? हम चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? ललन दास। कहाँ घर का है? घर बिहार में। कहाँ जाने वाले थे? कलकत्ता जा रहे थे खाली करके। खाली कर लेकर तो कहाँ पर हुआ एक्सीडेंट? ये किलिया मोटर से आगे पहाड़ है ना, वो टर्निंग में। वो पहाड़ होके जा रहे थे आप? हम वो उतर के नीचे उतर रहे थे, ऐसे टर्निंग में उधर से गाड़ी आया, इधर से ब्रेक मारा, गाड़ी ऐसे घूम के आगे से बाकी वो गाड़ी में लग के इधर लग गया। इंजरी कितना हुआ? इंजरी कितने आदमी को चोट लगा है? चोट तो मेरा इधर है इसमें और फट गया माथा। कितने आदमी थे गाड़ी में? एक आदमी। आप ही थे? আমরা একটা কল পাইছি যে 24 মাইল একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে যে দেখি বুলেটের সঙ্গে একটা তেলের ট্যাঙ্কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। তো কতজন ইনজিওর্ড হয়েছে? দুইজন, বুলেটের একজন ভদ্রমহিলা আর ট্যাঙ্কারের ড্রাইভার। আচ্ছা, তাহলে গাড়ির নাম্বারটা আছে? বুলেট গাড়ির নাম্বারটা আছে। মেল নাম কি? হ্যাঁ, মেলিকার নামটা হচ্ছে পুষ্প দেবনাথ, 52 বছর। আর ড্রাইভারের নাম, ট্যাঙ্কারের ড্রাইভারের নাম হচ্ছে লালন দাস, 43 বছর। আর বুলেটের নাম্বার হচ্ছে TR04C 1650 আর ট্যাঙ্কারের নাম্বার হচ্ছে NL 01N 2156। তো এই গাড়ি কি দুটোটা কি লঙ্কাতে গেছে না এক জায়গাতেই আছে? না, ট্যাঙ্কারটা মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। ট্যাঙ্কারটা মানে অর্ধেকটা বুলেটটা কোন দিকে যেতে আসছিল? বুলেরও তেলিয়ামোড়া দিকে আইতেছিল। আর ট্যাঙ্কার আম্বাসার দিকে। তো পুলিশ এখানে আইসেনি? পুলিশ Bureau Report Khumpui